जय जगन्नाथ जय श्री राधे। प्रत्येक जीवन में किसी ना किसी दुख अच्छी। प्रत्येक जीवन दुख और सुख भितर गड़ी चली। तो यार भितर कौन हो ना समय धीरे धीरे बदलवा सह सब किसी परिवर्तन हो जाए, किंतु जो बीती जाइथिबा दुख बा सुख भितर से जना पड़ जाए क्यों माने साथ दियंती क्यों माने साथ दियंती और सही मानकर किसी ना किसी कथा हृदय को बाधि थाए। यहाँ समस्त जीवन में घटी थाए कहीं आम समय अनुसार ही गति करिताउ। तेणु समयर सदुपयोग करने आम समस्त आग भर आसवा दरकार। कहीं ना ए जन्म यही समय आ परम मुहूर्त को नथिबो। जने बंधु देखा हले से कहिले मोर जतले बापा बंची थिले सेतले मते कहंती अरे व्यस्त कहीं हो मु परा अछि हेले आज बापा नहांती मते आ से पदुटे कहिबा पई केही भी नहांती जे कि व्यस्त होना मु अछि। बापा सब बेले कहूथिले व्यस्त होना मु अछि, जदि कही थांते मो तो साथी रे सबुदिन पई रहिबी ताले मु आहुरी खुशी होइथांती। किंतु बापा चली गले तांकर से कथा पदुटे भीतर देख मु गति करथले मते दुख सुख जणा नथिला। किंतु आज से बापा नहांती मते बहुत कष्ट होउछि। मते भी दुख लागला ता कथा सुनी। से कहवा भीतर कहला जदि सेतबळे मो पाई से किछि जदि बुझी थांते करि देई थांते ताले मजे एमिति दुख अभाव भीतर गति कर न थांते। जा भी होना कहीं सांगर गोटे दुख आम समस्त भीतर थाए। माँ नाही जहार बापा नाही, माँ नाही जहार साहा नाही ताहार, बाप थिला पो सबारे हारे नाही। कहीं ना ता पछपट तार बापा ही छिड़ा है। ये कथा बापा और माँ कहीं ना मैं तो घर को फोन करता के बो उठे थे बो संगे कथा दी पथ होते बापा संगे कथा ही पार नथि। जदि ना मत असुविधा पड़ी दुख भीतर पड़ी से पट आउ गोटे शब्द आस बापांकर धीर स्वर अरे व्यस्त कहीं से हो मु परा अछि। ये जो कथा ये जो टाण पदटे तेणु आम जीवन आज बहुत लोकों जीवन में दुख आसुछि। आर्थिक अभाव अनटन भीतर देकरी शारीरिक असुस्थता भीतर देकरी आम समस्त गति करुचे। तेणु एठी गोटे जिनिस आमे आसीबा टिके भागवत पढ़िबा टिके गीता पढ़िबा ए सब भीतर देकरी आमे गति करिबा ताहाले गोटे परिवर्तन होए ना। कौन से परिवर्तन ना प्रभु दुख दियो किछि मना नहीं, दुख सहित किछि सहिबा पई शक्ति भी दियो। काहे कि ना मु हुए तो मु दुख रे भांगी पड़ी। ए दुखटा मते ए भली भाव रे परिस्थिति को नै जो जोठी कि मु आ फेरिबा पई बाट पाउ नथि कि चाहिले भी फेरी फेरिबे। तेणु यही सब जिनस भीतर देख गोटे बापा आम जन्म गला बापा आउ गोटे बापा होचंती परम पिता बा भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। आमर कर्म अनुसार आम दुख मिलूँ, आम कर्म अनुसार आम सुख मिलूँ। तेणु देखा गले आज गोटे कथा शुणुली कि जो माने बापा माँ को दुख दियंती
ତ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖରେ ରହିପାରନ୍ତିନି। ଏଇଭଳି କଥା, ଏଇଭଳି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତ ୟାର ଭିତରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ ପଥରେ ଗତି କରିବା। ସତ୍ ପଥରେ ଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ତ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ତ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡ କେବେ ତଳକୁ ନ କରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରିକିରି ଚାଲିପାରିବା ବାଟ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା। ଆଉ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂ ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ପୁଅ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୋହୂମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉ। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ କି ଭଗବାନ ଏଭଳି ଭାବରେ କୃପା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବୋହୂମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। ଆଉ ହଜାରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ରହି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପିତା ପିତାମହ ଏମାନଙ୍କର ପରିବାର କଥା, ପରିବାର ଆଜିକାଲିକା ଆମେ ତ ପିଲାବେଳେ ସାମାଜିକ ବହିରେ ପଢୁଥିଲୁ, ପରିବାର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ ନା ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଅଜା ଆଈ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୁଁ ଆଉ ବାପା ମା, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ଚାରୋଟି ଭିତରେ ସୀମିତ, ନହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ତିନୋଟି। ବାପା ମା, ମୁଁ ନିଜେ, ପୁଅଟେ ହେଇଥାଉ କି ଝିଅଟେ ହେଇଥାଉ, ଏତିକି। ଆଉ ଶିକ୍ଷା କଣ ଦିଆଯାଉଛି? ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଗତି କଲେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଟା କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ କହିଦେବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଅ, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଇ ତମେ ଏଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛ, କାହିଁକି ତମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲି ଯାଉନ? ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା ବେଳୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଯୋଉଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ନର୍ସରୀ ମାନେ କିଛି ପାଠ ପଢିନି, ଖାଲି ଯିବ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଦରମା ଯେତିକି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ସେତିକି ଦରମା ଟୋଟାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକରି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେଲା ବେଳକୁ ଡର ମାଡୁଛି, ପିଲାଟିକୁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିପାରିବେ ତ? ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ କଞ୍ଜୁସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୌଥ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅଜା ଆଈ, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦାଦି ପୁତୁରା, ଏସବୁ ଯୋଉ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆଉ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଆମର ମାନସିକତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଆଜିର କଥା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅନେକ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି, ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି କେବେ ଚାଲିବନି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରି ଚାଲିବ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଭିତରେ ନ ଯାଇକରି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ବି କୁହନ୍ତି କୋଉ ଜନ୍ମରେ କଣ ପାପ କରିଥିଲା ତାକୁ ଝିଅ ମିଳିଛି।
अच्छा जो मानेकर पुओ गोटे गोटे जन्म होइचंदी दी दीटा तीन तीनटा पुओ जन्म होइचंदी झियो नाहांती तांकर से भाबिबा दरकार से तांको माँ भी गोटे झियो थिला तांको स्त्री भी गोटे झियो तांको स्त्री भी गोटे झियो थिला तांको पुओ पाई कि जो बोहू आनिबे से बोहूडा भी कहार गोटे झियो थिबो तेणु जो माने झियो मानक प्रति निंदा घृणा भाव करूचंदी सेई मानक भितरे एते हीन मानसिकता रहिछि गोटे प्रकार हीन मानसिकता आमे पुण्य करिछु हमको पुत्र संतान हैछि एमाने नीच कर्म करचंती बा किछि भूल कर्म करचंती सेथिले ताको झियो जन्म मिलुछि मोर भी आगे दुईटी झियो किंतु जेतबळे की कहि दियंती मते तळे कष्ट लागे एकरी कन्यादान अरजी छ पुण्य धन्य बापा तुमे धन्य गोटे गीत एटा भी शुणी तेणु झियो मानक केबेले बोझ भावंतु नै सेई झियो भी महाकाशरू जाइकरी ना करी करी भी आछन आजिकल झियो माने केबेले पछरे नांती झियो माने तो बापा मांग कथा बुझी पारुछन दुहिता परासी दुई कुळ उहिता आ तांको एते हीन दृष्टि जो माने देखुछंती एक्चुअली सेई मानक मानसिकता ही हीन से हीन मानसिकता लोक माने ही कन्या रत्न मानकु हीन दृष्टि देखंती आ तांकर बाप मां को भावंती कि अपकर्म कुकर्म करछन सेते लागि तांको झियो दी दीटा तीन तीनटा लेखा झियो मिलछ किंतु बुझंत तम पुओ पई कि तमरो जो वंश आगु को ओढिया पई झियोटी भी निहाती आवश्यक झियोटी नले तम वंश कोठी ओढिबा आगु आग चका पछ चका न रहले गाड़ी चलियो खाली पछ चका रे भाबी नेब निजको आ निजर माने घृण्य हीन मानसिकताटा एठी दूरीभूत करि दियो नले भविष्य रे तम पुओ पई झियो भी मिलिबने जतले थकी जीवो टेस्टी बेबी रो सहायता नब वंश बढ़ेबा जय जगन्नाथ।